Daai werkkaart 1, nee? Die eerste een was gewees, hallo. The first one was where they said get the equation of that median, daai swarte lyn, nee? Nou omdat dit 'n swarte lyn is, het ons geweet dat D is presies in die middel van daai twee punte, nee? So I first had to get the midpoint of AB. And what I do there is I add my x values and then divide by 2. Add my y values, divide by 2. Almost die middel te kry, né? Nou, ongelukkig het dit mos klaar op jou bladsytjie gewys dis 1-1, né? But in die toets gaan ek mos nou nie vir die memo saam uitdeel nie, né? So jy moet weet hoe jy by hom uitgekom het. You're going to get marks for this. Right, then once we've got the midpoint, nou gebruik ek dit om by my vergelyking te kan uitkom. So I want the equation of that CD. So we've got to start with gradient. Om die gradient van CD te gebruik, sal jy sien ek het hierdie punt van D. Kan julle daai sien? Nee. Daai punt van D gebruik saam met die koördinate van C, nee? So I get the difference in y over the difference in x, and that simplified gave me 2. Enige vraag daar? Okay, so now that I know gradient, it's going to be y is equal to 2x plus c. Okay, then I need to get that value of c. So the only way is to substitute in a point which is on that line. So I substituted in the value of c, and dan gaan kry ek c is minus 1. So please just make sure you end off with a full equation of y is equal to 2x minus 1. Enige vrae? Kan ek maar skip? Okay. Sien net as dit klaar is. You were absent yesterday, nee? Nee, dit was die dag voor dit. Okay. Almal van julle het hierdie bladsy gehad van die werkstuk, nee? Daar was niemand wat nie hier was nie. Ooh. Amper sê ek vir jou naand, dis al wat se tyd, ja? Right, Megan, is jy klaar? Enigiemand anders nog? Good, okay. By nommer 4 vra ek vir jou, jy moet vir my die vergelyking gaan kry van the altitude CD. Nou daar is mos 'n hoogtelyn, né? Hoogtelyn CD. So we knew that those two lines were perpendicular. So die eerste stap gaan wees, gaan kry die gradiënt van daai AB. Nou jou driehoekie, as ek hom nou rolweg teken, né? Hy, nie daai pyltjie sien. Jou driehoek het so gelyk. Okay, en hierdie was AB, daar's punt C, and they want the equation of CD, this line. Wat ons so daar mooi loodreg lê. Nee, so if I can first get the gradient of that one, dan gaan ek my afleiding kan maak oor wat hierdie gradiënt is. Nee, so hier sal jy sien, ek begin deur eers gou die gradiënt van AB te gaan kry. So difference in y over difference in x, en dit gee my minus 4 op minus 8, which means that that will eventually be a positive half. Nee? Nou, wanneer twee lyne loodreg is, weet ek dat daai twee, as ek hulle maal, daai gradiënte, gee dit vir my minus 1. So a half times what would give me minus 1? Minus 2. Nee? Dis hoe ek geweet het dat daai gradiënt van hierdie lyn is minus 2. Wat's fout? Huh? Ek sien 'n paar gestiggies wat nie lekker lyk nie. Wat's fout? Het julle 'n ander antwoord? Almal van julle? Het ek 'n foutjie gemaak? Wag gou. Y-waardes is 1, minus 5, minus 3, minus 5. Ja, wat's fout? Okay, kyk gou-gou hier. Die gradiënt van hierdie een is 'n half.
Nee? Nou, 'n half maal hierdie gradiënt moet vir my gee minus 1. So, as ek hom nou sommer vir jou plein moet skryf, dan is dit so goed soos ek sê, 'n half maal, kom ons maak hom sommer x, is gelyk aan minus 1. Nee, wat nou? Jy dit wat? So as ek daai gaan oorvat, dan is dit mos so goed soos ek sê, minus 1 gedeel deur 'n half, en dis weer kom by minus 2. Nee. Is jy reg? Ons het ook, we said yesterday, yeah, we also said that that half, to get the other gradient, I must get the reciprocal of it. Nou, 'n half, as jy hom gaan omdraai, the reciprocal, die resiprook, gaan ons wees 2 op 1. Nee? And that's where I get this from. Obviously, the minus must be there because a positive times a negative will give me a negative. Is jy nou by, Johnny? Die res van julle? Is julle okay? Goed. Net daai weggevat. Goed, so now that ek weet, now that I know that the gradient is minus 2, I have half of my equation so far. So far I've got y is equal to minus 2x plus c. Okay? Nou, ek moet nog daai waarde van c gaan kry. Now look at how many unknowns I have. I've got x and y and c. So ek kan vir x en y elimineer as ek net gou-gou 'n koördinaat gaan instel. Nee. And I've got to substitute in a point on that line. Meaning, I'm going to substitute in the point of c, want dis al wat ek het. Nee, ek het mos nie daai punt nie. Goed, so hier wys ek vir jou, ek stel vir c in, which means that it would be minus 2 is equal to minus 2 in plaas van x sê 1 plus c. En as ek dit gaan vereenvoudig, kry ek net c is gelyk aan 0. Nee. Okay, nou jou sketsie, daai deel waar jy deur die y afsny, dis basies daai enetjie. Nee? So, nee, ek ook vir jou, die y afsnit is 0. O, excuse, dis die deel waar jy deur die x afsny. Okay, so, my final equation will then be y is equal to minus 2x, en eintlik staan hier nou nog plus 0, but we don't have to write the plus 0, nee? We can just leave it out. Okay, any questions? Laat ek hoor. Is julle reg? Kan ek skip? Hands up, who's still copying? Okay, goed, by 2.1. Sê hulle vir my kry die koördinate van D. Okay, now D, they said, is midpoint of BC. Want hulle sê daar vir my, hulle gee vir my ABC is die hoekpunte van driehoek ABC. En AD is 'n swaartelyn with D, which is on BC. Nee? And because it is a median, moet eers die Engels onthou van 'n swaartelyn. Because it is a median, we know that that will cut the line in half. Nee, so dit is hoekom ek spring na middelpunt van BC. You guys good with that? Okay, so to get midpoint, I add x values, divide by 2, add y values, and divide by 2. Nee, so dit geef my 9/2 for both the x and the y. As jy miskien geskryf het 4,5 is ook nog steeds reg, nee? Maak nie saak nie. Right, 2.2. Nou soek hulle die vergelyking van AD. Okay, so we first got to get the gradient. So I use the values of A and D, so difference in, difference in y over difference in x, en dit geef my 'n 5de. Dan gaan sê ek het al klaar, y is gelyk aan 'n 5de x plus c. Nou sit ek weer met daai scenario waar ek 3 onbekendes het. And what do we do then? We just substitute in a point. Nee, om ontslae te raak van die x en die y waardes. So I substitute in the value of A. Ek sou kon vir D gaan instel, maar op hierdie stadium weet ek nog nie wat die koördinate van D is nie. Nee, so dis hoekom ek nie vir hom gebruik het. But so if I substitute that in, you're going to get y is equal to a 5th x plus 18/5. Okay. Any questions?
Julle reg? Goed, nou kan ek maar skep. Okay. Sê klaar is nou. Okay. Kyk gou by 2.3. Hier vra hulle vir my. Hulle soek die vergelyking van die hoogtelyn, the equation of the altitude of triangle ABC from point B. Okay, hier het ek vir jou begin om my driehoek te teken, maar dis bitter lelik. A, B, C, so if I were to connect these, dis min of meer, dis glad nie presies geteken nie, but that's more or less what your triangle will look like, né? So they say the equation of the altitude of triangle ABC from point B. Met ander woorde van B af. Van punt B af. Daar. Dis nie op skaal geteken nie. So ek weet hy maak 'n 90 grade hoekie. Nee. So before I can work that out, I need the gradient of AC. Want sodra ek 'n 90 grade hoekie sien, then I know gradient times gradient must give me -1. Nee. Okay, so daar sal jy sien, ek het begin deur te gaan uitwerk die gradiënt van AC. And then I got 1. Now because that's 1, it means that the gradient of the altitude will be equal to -1. Hoekom nou weer? Want hierdie 1 maal daai moet vir my gee -1. You guys good? All right. Now from there, I can then say, I know my equation will be y is equal to -1x plus c. Jy hoef nie daai 1 daar te skryf nie, but if you want, you can. Okay, nou selfde soos wat ons voorheen gedoen het. I want the equation of this line. I don't know that coordinate, so I can only substitute in this one. Nee, so kom ons gaan stel in, wat is daai b? So dan gaan jy -3 is gelyk aan minus, en dan in plaas van x, I substitute in the 3, and that means that c will be 0. So, the equation of that line will be y is equal to minus x, en dan eintlik plus 0, but we don't write it. Okay? Any questions? Ek sien nog 'n hele paar hande skryf, so ek gaan hom gou so 'n stukkie los. Okay, so enige vrae? Right, hands up, you're still copying? Okay, sê as jy klaar is. Sê klaar. Ek net my pen kan kry dat ek weer skryf. Want anders, sorry. Okay, at 2.4. En nou sê, by 2.4 vra hulle vir jou, now they want the equation of the perpendicular bisector of AC. So ek gaan gou vir jou terugskiep na die sketsie toe. When they talk about a perpendicular bisector, middelloodlyn. Hy sê vir jou presies wat hy doen. Hy sny in die middel deur en hy sny loodreg. Nee. Okay, good. So, the first thing that I want to do is get the midpoint of AC. Met ander woorde daai punt hierso. Nee. All right. So I use AC to get that midpoint. Add the x values, divide them by 2. Add the y values, divide that by 2. Goed. Nou ek weet klaar
dat die gradiënt van AC het ons mos nou uitgewerk is 1. Nee. Okay, so the perpendicular bisector is 'n gradiënt. Ek gaan nou sê middel loodlyn se gradiënt is dan minus 1. So A is gelyk aan minus 1x plus C. You guys good with that? Okay, now I need to go and substitute in a point. Nou, ons het mos nou uitgewerk daai middelpunt. So hy lê op daai skets, né? So kom ons gaan stel in. This one. So my A waarde is 15 op 2 minus en dan 3 op 2 plus C. Okay, so it means that what C will be equal to 9. So A is gelyk aan minus 1x plus 9. Any questions? As ek julle so baie sien skryf, dan raak ek altyd bekommerd, want ek weet nie, het julle dit nie gedoen nie, of het julle dit net verkeerd? Want dan is daar baie van julle wat dit verkeerd het. Huh? Laat ek hoor. Is julle okay met hierdie? Huh? Nee. Nee, ek vra, is julle okay met hierdie? Want niemand antwoord my nie. Okay. Laat ek sien wie skryf nog. Nou aan. Okay, laaste enetjie. 2.5. At 2.5, they want the equation of the line BC. Okay, so ons moet begin deur eers die gradiënt te kry van BC. So my verskil in A, over the difference in X, so 3 minus 6. Please make sure your order there is the same at the top and the bottom. Okay, so dit vereenvoudig kry ek 5. Right, so far my equation looks like this. Y is equal to 5x plus C. Okay, nou, om die C-waarde te gaan kry, het ons gesê we substitute in a point. So let's substitute in, sorry, die ding is nou weer hakkerig. We substitute in a point. 6 and 12, sorry. That's it. Okay, so 12 is gelyk aan 5 maal 6. En dan plus C. As hy so half deurkom. Right. So if I go substitute, if I go simplify, C gaan vir jou gee minus 18. Julle. So A is gelyk aan 5x plus 18. Ek gaan met my vinger begin skryf, dit gaan net verskriklik lelik wees. Okay. Is julle reg? Any questions? Goed, nou is ek gaan op daai tweede deel van die bladsytjie. Remember yesterday I gave you guys a page like this, nee? Het ons hierdie kant gedoen oor die vergelyking. So now we are on the right hand side where we talk about collinear. Ons loop nou het hy gerus en hy's reg. Okay, so jy kan by daai collineare bladsytjie kan jy daar inplak. Right, so what does collinear mean? Wat beteken dit as iets collinear is? Op jou bladsytjie staan daar points lie on the same straight line, nee?
Die punte lê op dieselfde reguit lyn. So, if I were to give you the following graph. Daarso. En ek sê vir jou hierso's A en B en C, né? Can you see that al drie daai punte lê op dieselfde lyn, né? So that is when we call them collinear. Okay? So points lie on the same straight line. En omdat hulle op dieselfde reguit lyn lê. Just now at the exercise we worked out the gradient of a line. Nee. Stem jy saam met my dat die gradiënt gaan op enige plek op daai lyn dieselfde wees? Nee. The gradient will be the same for the full line. So, meaning the gradient will be the same at point C and point B and point A. Okay, goed, so die bladsytjie van jou sê M, gradient, between any two points is the same. Nou, omdat hulle op dieselfde lyn is, kan ek gaan uitwerk gradient tussen B en C. And that will be the same as the gradient between A and B. En dit sal ook wees dieselfde as die gradient tussen A en C. Okay, so what they sometimes do, you'll see in the examples now, they leave out a X or a Y value. En dan kan ek hierdie konsep gebruik om daai onbekende, die X of die Y, te gaan uitwerk. Alright, so let's look at those examples. They say, is A, B, and C collinear? Okay. That just means worksheet, werkblad, né? So, hulle sê daar vir jou, is A, B, en C collinear? How do we go and prove that they are collinear? Kyk gou daar, hulle werk uit die gradient van AB. Jy moet nou kyk op jou bladsytjie, né? The gradient of AB is then the 3 minus 2 over the minus 2 minus 0. En dit gee vir jou minus 'n half. So ek gaan nou nie vol uitskryf nie, ek gaan net vir jou sê gradient van AB op daai werkblad, sê hulle mos as ek klaar uitgewerk het, it's minus 'n half. Then they go work out the gradient of BC. And that also gave us minus 'n half. Nee. Is julle reg met daai? Okay, now, because we saw that both these gradients were minus 'n half, you must then say, therefore, the gradient of AB is gelyk aan die gradient van BC. En omdat hulle gelyk is, beteken dit dat A, B, and C are collinear. Is julle reg? Do you guys understand it? So that is how we can prove that these points are collinear. Jy gaan wys vir my dat hulle gradiënte dieselfde is. Okay. Let's look at that example. En hom gaan ek maak so. Okay, so hulle sê daar vir jou is A, B, C, D. Of hulle gee vir jou A, B, C, D. Find X if AB is perpendicular to CD. AB parallel aan CD. Okay, now what do we know when two lines are parallel? Wat weet jy dan van hulle gradiënte? Gradiënte is dieselfde, nee. So jou eerste afleiding is, die gradiënt van AB is gelyk aan die gradiënt van CD. Nee. Okay, so nou gaan ek dit gebruik. Ek gaan instel. How would I have worked out the gradient of AB? Jy gaan kyk na A en B se waardes, nee? Ons vat die verskil in Y, met ander woorde 4 minus 3, and then the difference in X, so 2 minus minus 1. En ek maak dit gelyk aan. On the right hand side, we want the gradient of CD. So gaan kyk nou vir my na die punte van CD. At the top, we want
the difference in the y values. So ek gaan sê 4 minus 0. And at the bottom, we want the difference in the x values. So x minus 6. Goed. As jy nou van daar af, kyk gou, sien ek het net een onbekende, I only have one unknown. So if I were to go and simplify this equation, kan ek dit gou vir julle op die volgende bladsy, jy het dit pas voor jou, né? So jy hoef nie af te skryf nie. If I go and simplify, that 4 minus 3 over the 2 minus 1, gaan vir my gee 'n derde. Okay? Die regterkant, daai 4 minus 0, bly mos maar net 4. And at the bottom, I have x minus 6. Okay, so from here, I want to quickly talk about it. What do we do when we get here? Jy gaan nou van hier af, we are going to cross multiply. In other words, the 1 times that, x minus 6. Nee? And then 3 times the 4. Is julle reg? So skryf miskien net daar vir jou langs dit. Cross multiply. Met ander woorde, 1 maal die x, gaan so skryf, 1 maal x minus 6 is gelyk aan 3 maal met die 4. You don't have to write that step, you can skip directly to saying x minus 6 will be equal to 12. Is julle reg daar? Any questions so far? Want nou kan ek vir x gaan uitwerk. Nee, I take that minus 6 over, becomes plus 6, which means that x will be 18. Is julle reg? Okay. So hulle is nogals lief daarvoor om hierdie ene te vra. Nee, they leave either a x or a y out. And then all they say is that these points are collinear, work out the unknown. Okay, so hulle vra hom nogals. At number 2, by number 2 sê hulle nou vir jou, okay, find x if AB is perpendicular to CD. Okay. Nou jou heel eerste afleiding wat jy vir my moet maak is, wat weet ek dan nou van gradiënte as hierdie twee loodreg is? If they're perpendicular, it means that the gradient of AB multiplied with the gradient of CD gaan vir my gee minus 1. Nou, okay, so nou gaan ek weer eens, ek gebruik dit, and we go substitute in. So how do we get gradient of AB? Dit het ons mos nou uitgewerk as 'n derde, nee? So I'm not going to show that again. So a third times the gradient of CD, we just worked out would be 4 over x minus 6. En dit moet vir my gee minus 1. Right, almal reg so ver. Nee? You good? But on the left-hand side, all I've got to do now is put that as one fraction. So as ek bo die lyn gaan kyk, 1 maal die 4 will stay 4. And at the bottom, it would be 3 times that x minus 6. Nou, jy sal sien daai bladsytjie wat ek vir jou gegee het, the worksheet that I handed out, it skips from here to saying 4 over 3x minus 18. Hy skip sommer direk so toe, so ek weet nie of jy dalk daai deel net vir jou wil skryf nie. It depends on how you... Okay, nou, wat het ons by die vorige ene gedoen? Once we got there, we cross multiplied. Nee, so dis basies wat ons nou ook gaan doen. Hierdie 1 is mos dieselfde as 1 op 1. Nee. So if I put it in fraction form, it looks like it's easier to cross multiply. Goed, so dan gaan jy van daar af vir my sê, 4 maal daai 1 gaan vir my gee 4 is gelyk aan 3x minus 18 maal met hierdie 1, but please don't forget about that negative in front. So it would have been fine if you put the negative with a 4 of die minus met die ander deel, nee? Maar jy moet hom net by 1 van die 2 gaan sit. Okay, so ek gaan hom nou somme hier minus 1 maal daai 3x minus 18.
Waar het hom op die bladsytjie, ja, selfe plek gesit. Okay. Right, so if I multiply in that minus 1, it's going to give me minus 3x, en dan raak hy plus 18. En nou sit 'n gewone oplos van x, né? So, minus 3x, if I take the 18 over, it will become minus 18, so dan sit jy met 'n minus 14. So, x is dan minus 14 gedeeld deur minus 3, which will then eventually just become positive 14 over 3. Okay. Is julle reg? Any questions so far? Emma? Oh. Okay. So, niemand van julle skud julle koppie, dit lyk of julle almal mooi weet wat aangaan. Nee? So, are you ready to do one on your own? Sien? Ek sê mos. Jy gaat ons. Kan ek maar skip, nee? Julle het mos dit alles. Kyk gou-gou hê. Want ek het baie wat ek wil doen. Okay, so this part is not on that page. Hierdie moet jy vir my afskryf. Okay, so English people, if D, E, and F is collinear, calculate Y. Okay, soos presies soos daai voorbeeldjie wat ons nou gedoen het, né? Oei. Kom doen gou. Dis jy moet doen. Nou is jy klaar gesit, nou moet jy doen. If it's collinear, it means gradient is the same, né? Ek gee vir jou 'n hint. Because they're collinear, the gradient of DE will be the same as gradient of EF and the same as gradient of DF. So jy kan enige een van hierdie kombinasies gebruik. Jy kan daai tweeetjies gebruik, of jy kan die tweeetjies gebruik, of jy gebruik daai ene en die ene. So, work out the gradient of each, and then we make them equal, né? Julle reg? Okay, go. If I were you, I would use those two. So kom ek op met 'n so omgeskryf het. Want ek het aangeneem julle sal van die kant af lees.
Ja. It must be minus 2, then. Yeah, but keep it like that, because now you're going to cross multiply. Yeah, so the minus 1 must be, oh, nee, jy gaan huiswerk ook kry. Huh? Ek kan nie die bladsy onthou nie. Kyk nou hier vir oefening 6. Oefening 1, bladsy 61. Selfde as gister, né? Bladsy 61, dat sy nommer 1.1 tot 1.6 and then 1.8, 1.10 and then nee, revision, nee, dis aan die einde van die hoofstuk. That's on page 67, number 2. Okay, goed.